वेलकम टू ट्राइब एंड कास्ट सीरीज़। आज हम बात करेंगे जंजुआ कबीला के मुतालिक। हम देखते हैं कि मुख्तलिफ तारीख़ दानों ने इस कबीले के मुतालिक हम तक कितनी जानकारी पहुंचाई और मौजूदा दौर में ये कबीला कहां कहां आबाद है और कितने मज़ाहिब में तकसीम है। जंजुआ जट कौम का हज़ारों साल पुराना और शाही कबीला है। इस कबीले ने हिंदुस्तान के कई इलाकों पे राज भी किया है। इस कबीले से जाटों के सैकड़ों कबाइल वजूद में आए। ये कबीला सूरजबंशी जट कबीला है और कई राजाओं महाराजाओं का ताल्लुक इस कबीला से है। जंजुआ सिक्काबंद जट कबीला है। इसमें किसी किस्म का कोई अबहम या दो राय नहीं। जंजुआ संस्कृत ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसके मानी जंगजू, बहादुर, दलेर और लड़ाका के हैं। जंजुआ अपने मूरत से आला राजा देवपाल जंजुआ की निस्बत से जंजुआ कहलाते हैं, यानी इनका जो जद्दे अमजद था उनका नाम राजा देवपाल था। ये राजा देवपाल जंजुआ की औलाद से हैं, जिसकी वजह से ये खुद को जंजुआ कहलाते हैं। राजा देवपाल जंजुआ हिंदुस्तान की कदीम रियासत हस्तापुर का आखिरी ताजदार था। बहादुरी और दलेरी में बेमिसाल होने की वजह से इन्हें जंजुआ कहा गया। अब हम देखते हैं कि मुख्तलिफ तारीख़ दानों ने इस कबीले के मुतालिक हम तक कितनी जानकारी पहुँचाई। राम स्वरूप जून अपनी किताब हिस्ट्री ऑफ द जाट में लिखते हैं कि गोंदल, खोखर, डाहा और जंजुआ ये सब जाट कबाइल हैं, मगर हाल ही में इन्होंने खुद को राजपूत भी बताया है। इसके अलावा हम आपको बताते चले कि पोठहार के इलाके में जंजुआ खुद को राजपूत बताते हैं और जबकि गुजरांवाला, गोजरा, सियालकोट, लाहौर और मैदानी इलाकों में ये खुद को जाट बताते हैं। अब हम इस कबीले के राजाओं का जिक्र करते हैं। इन राजाओं में राय ध्रुपद देव के बेटे राय अजमल जंजुआ ने 12वीं सदी में इस्लाम कबूल किया। राय मल या राजा मल भी इसी शाख से बताया जाता है। मुसलमान होने के बाद उसका नाम राजा मल खान पड़ा। इस्लाम उसने शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी की आमद पर कम सनी में यानी कम उम्री में ही कबूल किया था। सूफिया से बहुत मुतासिर था। बाद में उसने कोह जूदा पर राज कायम किया, जिसकी राजधानी राजगढ़ या शाहगढ़ थी। उसका नाम बाद में मलोट पड़ा। राजा अजमल देव के ताल्लुकात सल्तनत दिल्ली के साथ कभी अच्छे नहीं रहे। उसे बागी राजा भी करार दिया जाता रहा। कोहिस्तान नमक से नमक निकालने का तजारती आगाज़ राजा मल ही ने किया। इसके 5 लड़के थे। इनमें से राजा तनोली ने हज़ारे पर, राजा जोध ने जेहलम पर और राजा खखा ने कश्मीर, राजा भीर ने राजा गढ़ यानी कि चकवाल और राजा काला खान ने कहूटा पर राज किया। ये पूरा जवाड़ा मलूकी दुहानी में कहलाता है। ये सब जिन राजाओं का हमने आपसे जिक्र किया है ये सब जंजुआ जट थे और इनको इनकी हुक्मरानी की वजह से जंजुआ राजपूत कहा जाने लगा। अब हम देखते हैं कि ईडी मैकलेगन और एच ए रोज़ अपनी किताब द ग्लोसरी ऑफ ट्राइब एंड कास्ट्स में जंजुआ कबीला के मुतालिक हम तक कितनी जानकारी पहुंचाते हैं। वो लिखते हैं कि जंजुआ सारे मशरक़ कोह सुलेमान में मिलने वाला एक राजपूत कबीला, अगरचा उनकी ज़्यादा तादाद नहीं। ये बहावलपुर समेत जनूबी मगरबी पंजाब, होशियारपुर और अमृतसर में भी हैं। एक दौर में जंजुआ खित्ता कोह नमक के बेशतर हिस्से पर काबिज थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता गखड़ों ने इन्हें शुमाल और अवानों ने मगरिब की तरफ धकेल दिया। अब वो कोह नमक के सिर्फ वसती और मशरकी हिस्सों में रहते हैं। बाबर के हमले के वक़्त भी इनकी हदूद ऐन यही थी। वो खित्ते में एक समाजी मुकाम रखते हैं और सिर्फ गखड़ों से कम है। इन्हें हमेशा राजा कहकर पुकारा जाता है। जंजुओं के माखज़ के हवाले से बहुत सारी रवायात मिलती हैं। एक जदीद बयान के मुताबिक राजा मल राठौड़ के 6 बेटे थे, वरियाल और जोधा, जिनकी औलादें आपस में शादियां करती थीं। उनकी बस्तियां साथ साथ हैं, जबकि दिगर 4 खखा, तरनोली, दपोचर और काला दूर दूर हैं। भाइयों के दरमियान लड़ाई झगड़े इनके इंतशार का बाइस बने, इसलिए शाखें खुद को अलग अलग कबीले करार देने लगीं और लिखते हैं कि मुख्तलिफ दस्तकारियाँ अख्तियार कर लीं। इसलिए अब तेलियों, लोहारों, तरखानों, हत्ता के मुसल्लियों के दरमियान भी जंजुआ गोते मिलती है।
یہ ایک اہانت والی انہوں نے بات لکھی ہے۔ ہم نے آج تک نہیں دیکھا کہ کوئی تیلی، ترکھان یا مسلی خود کو جنجوعہ بتاتا ہو۔ یہ انگریز کھوجکار ہیں، وہ کسی طرح کی بھی بات لکھ دیتے ہیں۔ آگے لکھتے ہیں، اور گھمن، گنجیال، بکھریال، نتھیال، بانٹ اور بسویا اور دیگر جٹ اصلاً نسلاً جنجوعہ ہی ہے۔ اب دیکھیں نا، اوپر انہوں نے جنجوعہ کو راجپوت لکھا ہے اور نیچے یہ کہہ رہے ہیں اصلاً نسلاً جٹ ہی ہے، ان کا کوئی سر پیر نہیں ہوتا۔ آگے لکھتے ہیں، چار کم پرانی شاخیں برون زواجی کرتی ہیں اور شاخ سے باہر شادی کرنے میں کوئی برائی نہیں سمجھ جاتی۔ بیوہ کی شادی پر سخت پابندی ہے، ان کی رسوم و رواج چھبوں جیسی ہیں۔ جہلم میں قبیلے کے متعلق مسٹر تھامسن کا بیان ہے کہ جس موجودہ دور کے جنجوعے کافی حد تک اتفاق کرتے ہیں، کسی دور میں راٹھوڑ راجپوتوں کے کچھ قبائل جودھ پور سے ہجرت کر کے کوہ سلیمان کی بلائی زمینوں پر آ بسے۔ اس ہجرت کا رہنما جامل تھا، یعنی کہ راجہ مل تھا، لیکن یہ سردار کافی حد تک داستانوی لگتا ہے۔ حالانکہ راجہ مل کا ایک پورا کردار ہے اور ان کی تاریخ ہے، لیکن یہ انگریزوں کو داستانی لگ رہا ہے۔ آگے لکھتے ہیں کہ راجپوت سب سے پہلے کوہ نمک میں ملوت یا ملوٹ کے مقام پر آباد ہوئے۔ یہ علاقہ خوبصورت ہونے کے باوجود اس قدر دشوار گزار اور وغیرہ یعنی کہ زرخیز نہیں ہے۔ انہوں نے سہولت سے زیادہ حفاظت کے پیش نظر ہی اس کا انتخاب کیا ہوگا۔ یہاں سے راجپوتوں نے جھنگڑ، کہون اور گرجک اور دارپور کے میدانی علاقوں کی بلائی زمینوں پر بھی بالادستی قائم کی۔ ان خطوں میں وہ فاتحین کے بجائے آباد کار تھے۔ اگر بابر کے بیان کو غور سے پڑھا جائے تو وہ جنجوؤں کو پہاڑ تک ہی محدود اور میدانوں کے متعدد کاشتکار قبائل ہی حکمران بتاتا ہے۔ جنجوعے طویل عرصے سے ضلع کے وسط اور مغرب میں ایک غالب نسل تھے۔ راجہ مل کا دور حکومت محمود غزنوی کے عہد میں بتایا جاتا ہے۔ وہ غالباً راولپنڈی سے جہلم تک کا راجہ کا حکم چلتا تھا۔ محمود کے حملے کے موقع پر جنجوؤں نے مدافعت کی مگر شکست کھائی اور بھاگ کر جنگلوں میں چھپ گئے۔ محمود نے ان کا تعاقب کیا اور راجہ مل کو قید کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ راجہ کو اس شرط پر رہا کر دیا گیا کہ وہ اس کا اسلام قبول کر لے، اور اس تبدیلی مذہب سے جنجوعہ ذات کا سلسلہ ٹوٹ گیا اور تب کے بعد یہ نو مذہب افراد جنجوعہ کہلائے۔ حالانکہ یہ پہلے بھی جنجوعہ ہی تھے، لیکن انہوں نے کہا جب یہ اسلام قبول کر گئے تو یہ جنجوعہ ختم ہو گئے، یعنی کہ یہ مذہب کے ساتھ اسلام کو جوڑ رہے ہیں۔ آگے بھی کچھ انہوں نے باتیں لکھی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جنجوعہ جسمانی لحاظ سے ایک جاذب نظر نسل ہے۔ ان کے ہاتھ اور پاؤں پڑوسیوں کے نسبت چھوٹے اور زیادہ یہ پتہ نہیں کیا کچھ لکھتے رہ گئے ہیں۔ مذہب کے اعتبار سے جو جنجوعہ قبیلہ ہے وہ 3 مذاہب میں تقسیم ہے۔ ان میں اسلام، سکھ اور ہندو ہیں۔ مسلمان جو جنجوعہ ہے وہ پٹھوار کے علاقے میں خود کو راجپوت بتاتے ہیں، جبکہ میدانی علاقوں میں یہ خود کو جاٹ النسل بتاتے ہیں۔ ہندوستان میں سکھ مذہب کے جو جنجوعہ ہیں وہ خود کو جاٹ بتاتے ہیں، جبکہ ہندو مذہب کے جو جنجوعہ ہیں وہ بھی خود کو جاٹ بتاتے ہیں۔ ہم پہلے آپ سے بیان کر چکے ہیں کہ زیادہ راج پاٹ ہونے کی وجہ سے برہمنوں یا دیگر علاقوں کے سرداران نے جاٹوں کو جو خطاب دیے ان میں راجپوت بھی تھا، اور یہ جتنے جاٹ قبائل ہیں ان کو راجپوتوں میں شامل اس لیے کر دیا گیا کیونکہ یہ ان کا تعلق تخت و تاج سے رہا اور بعد میں ان کو راجپوت کہا جانے لگا۔ حالانکہ ان کی زیادہ اکثریت کے ساتھ جو جنجوعہ ہیں وہ جاٹ کہلاتے ہیں۔ صرف پٹھوار کا علاقہ ہی ہے جہاں پہ جنجوعہ خود کو راجپوت کہتے ہیں۔ یہ تھی جنجوعہ قبیلے کی انفارمیشن جو ہمیں مختلف ریسورسز سے ملی اور ہم نے آپ تک پہنچائی۔